салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайру шодӣ бошад. Духтарако бозам навори имрӯз аз анами намуд абаяҳои аҷоибот фасони новинка омада. Духтаро нигоҳ кунед, нархошонам аҷоибот арзон 1000 сомон духтаро. Дар дигар саҳифаҳо 1500 сомон ай духтаро, дар саҳифаи мо 1000 сомони духтаро. Магазин Зараи духтарако дар 12 дарвоза будан, дуюм дарвозаи тарафи пажарка духтаро, магазин 111 магазин Зарай. Би духтарака бро танаи худ нишон тем. Ина духтарако дар танаи хоҳаракам бине аҷоибот фасон диден. Нархшам дастрас духтарако, баъд не остиниш дарозай ба ҳам хубиш дар таги платьяш остиниш дароз будан. Платья духтаро абая шарф тройка хулоса, остин тагиш дарозай, на размеро духтаро ай48 то 62 пуша меша, то дамои ки 150 кило духтаро размерошон мешавад духтаро. Ина касе харидоре ватсапи савдогарро дар рӯи экран мондам, марҳамат нависен духтаро. Духтарако ини намуд вая омадагиай платьё кати вая я қати шарф шай платьёи дубайс ки аҷоиб борои брендай духтаро. Нархошонам дастрас, размерои чанд то чандай? ай 50 то 62 пуша духтарако мешавад. Нархаш 1800 сомонӣ. 800 бидун хоҳарак 850 сомон духтарако. аҷоибот хушрӯ качествашда гап надорум. Рақамои савдогарам мондам, марҳамат хичондан нависен, маълумоти прарай хичон мегирен хоҳаро. На духтарако платья ёки платьёи размерои калон мепурсен духтаро. Большмерка барои модаро аҷоибот ишам фасонак. Нархш чанде? 450 сомон духтаро. Материал жатка бори Дубай духтарако. 800 сомон литучи меш. 800 сомони духтаро ишам размери калоне балхай шарф дошта духтаро. Дуайка. Ирам 400 сомон вишивка пашивки Дубай. 400 сомон духтаро ирам пашивки Дубай барои модарои ҳоҷона. Вишивка духтаро материалаш. И ҳастай ромбикай ин метем 700 сомон да. 700 сомон ромбикошон духтаро барои размерое ки доме калон мепушон кушон мепушон барои ҳама размер ҳаст. Баъд ремень дора шарф дора ин. Тройка духтарако. Дубайка. Ин неша тройка. Та абая шарф дора. Ирам метем 600 сомон да. 600 сомони духтаро балхои тозара аҷоибот бори қиматай бози аксия кардаген да 600 сомон метем. Киртаи София духтаро 500 сомон. 500 сомон киртаи София карден духтарако размер доран ёшчи 400 сомон. 400 сомон платьёи фасонак. Ова нишон дидем. Боя бурхай нишон та ай наздик. Ова. Чӣ дорам? Курта абая шарфай. Дар аввали барнома буд ҳамаи 1000 сомон духтаро. Курта абая шарф. Ина духтарако абая ниёз ай нишон дадам платьёи новинкара. Диден 850 сомон качество бомба бори Дубай ай духтарако. Ин духтарако чам ай Дубай. И чанд сомон буд абая? 500 сомон ҳиҷоб духтарако модар вай барои модаро турецкий ай духтарако. 600 сомон не абая. Шарф ремень тройка мешаст та чиз дора духтарако. Ниёрам аҷоибота качествашда гап надорум. Бо пафтор омадаист духтаро, размеро ҳаст 850 сомонӣ. Дута ранг дошта духтарако. Да, сабзам дорад, сери дошта. И бисёра расветкош духтаро 4 та буда ина каса харидора марҳамат. хаки бо омадаи духтаро мебия. Ин то шумо менесен ки уже хичам бори навшон ме духтарако. Не нигоҳ кунед 1200 сомон духтаро. 1100 сомон ҷои мешидагиш буда. Номи канали мо гап занед духтаро бо аксия скидка када метиҳам магазини Зара духтаро, магазини 111. 400 сомон спортивни капшондор. Нами намуд. Материалш паплини белмандо ай духтарако. Балх чанд сомон буд? Абая 600 сомон балх абая расветкош аз духтаро я нишон метиҳам. Не кабута электрика. Не духтаро. Нишон те. Байне полоска ҳастай 300 сомон. Одамое ки спорт стила нав мебинанд. Ина бо беқалб.
نه به قلبشون دخترا با وایش اومدگی زموگدار به زموگ داشتیم فقط این پاپلینیشه سیزن همیای دخترا نرخ چند سومت به قلبه 300 سومونک دخترا کو زبرویم نو اومده پلاتوی نوینکا چند سومون بوده نیجش به نشون تنده نگاه کن دخترا جش رز داره تگش پاپلینه خیلی عجیب بود خوش وقتی تنها دم میپیشه با دیگه خمی برویه دخترا کو نه پلاتوشون هم نو اومده یورم عجیب بود خوش روی چند سومونی دخترا 300 نه 300 سومون پلاتو کشودک بسورتون میپرسین دخترا موافقی طلب بختونه و یم короче خیلی چی میگن بلماندو ماتریالش سیپ سه دخترا تلفن کم ترک سفید اومده راست شد که نه با یوش چند سوم 250 سومون دخترا نگاه کن چقدر راست کشونه با ارزون میکنن دخترا کو رزمیرو رسمیکو به حد بسیار دخترا مثلا سالتی گفتم ایش سالتی سبزی وای میگفتم باید تال خبر بود ایش چند سومون یم 350 که برای دور نشان تینده کم تره 350 سومون دیدین دخترا چقدر راست کشونه خوش رو به هم مود نی خیلی دخترم به حد فاسون برامدگی انا یارم دخترا به حدی بد پلاتوی فاسونی گاتوی رزمیرو هست دخترا 400 سومونک یا کاپشن دارن کیسه دور کاپشن دور پلاتوی دخترا کو زموگ داره 200 سومون بوده دخترا رزمیرو هست دخترا 250 نیش 250 سومونه با اوینات همه چیته بود یه چندی بود 500 سومون دخترا ایش هم دمو 500 سومونه یا 500 سومون دخترا نشان دادگیمون 500 سومونیان دخترا شرط دارم من متریال حریم مستور این ایار اکسیه کلان کردگیم بالخم همش 700 سومون میتونیم کرده ابایا شرط کلی ابرو یک چه نشان تین ترویکا 700 سومون دخترا ای خیلی عکس دایگون جو نمیشود نه کسی خریداره کانکریت نی واتساپ شون دا بنویسید دخترا بالخوشون بالخوی توزای دخترا داجا قپیدان دا وجون معلومه آلمان алай دخترا کو دیدن راسветка داره با رقمای سوداگر موندن بنویسین عدل صورت نپرت تاکشون خیلی پلاتوی خوشروکی بعد داره دخترا دیدین دیدین چقدر تاگشون با گلوشون گاتی پاتسویت پلاتیا کو داره نه این 900 این 600 این بالخای این ویدیو